بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن از خود نوٹس کیس کا معاملہ ہے۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم ترین خبر کے حوالے سے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن از خود نوٹس کے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 90 روز میں الیکشن کروانے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن از خود نوٹس کیس کا یہ معاملہ تھا۔ یہ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ اس پر سنایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا ہے۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ 90 روز میں الیکشن کروانے کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن از خود نوٹس کیس۔ سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ یہ سنا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کی درخواستیں منظور کی ہیں اور سپریم کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ بھی سنا دیا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن از خود نوٹس کیس، جبکہ سپریم کورٹ نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرانے کی درخواستیں منظور کی ہیں۔ سپریم کورٹ نے گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا ہے۔ 90 روز میں الیکشن کرانے کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ لیاقت علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ آج سامنے آ گیا ہے اور ایک مختصر ہیئرنگ کے بعد جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ 90 روز میں انتخابات کروانے کا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے حکم دیا گیا اور اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتظامات کرے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ تقریباً 1 مہینے سے زیر بحث تھا، کیونکہ 14 جنوری کو جو ہے وہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوئی تھی اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ معاملہ گورنر پنجاب، الیکشن کمیشن اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی یہی آیا تھا کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں، لیکن گورنر پنجاب جو ہے اس حوالے سے تاریخ دینے سے انکاری تھے۔ ان کا موقف تھا کہ انہوں نے اس ایڈوائس پر دستخط نہیں کیے تھے جو اسمبلی کی تحلیل تھی، تو پھر معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے از خود اس کا نوٹس لیا تھا۔ اس میں پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے تھے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے علی ظفر ایڈوکیٹ پیش ہوئے، صدر مملکت کی جانب سے سلمان اکرم زادہ نے دلائل دیے اور اسی طرح تمام فریقین کو سننے کے بعد یہ 3-2 سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 2 ججز جن میں جسٹس منصور علی خان اور دوسرے جسٹس جمال مدخل جو ہے انہوں نے اختلافی نوٹ دیا، تاہم 3 کی اکثریت سے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی جو ہے وہ حکومتی جماعت جو ہے اس کا اس فیصلے پہ موقف آنا باقی ہے، الیکشن کمیشن کا کہ کیا اس پر اپیل میں جاتے ہیں یا پھر اس کے مطابق جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر منوعن عمل کرتے ہوئے الیکشن کی طرف پروسیس کیا جاتا ہے اور الیکشن شیڈول کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بہرحال پی ٹی آئی کو ایک طویل جدوجہد کرنا پڑی ہے اس معاملے پر، اس کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے جیل بھرو تحریک بھی جو ہے وہ جاری ہے، جس کے تحت وہ آئین کی بالادستی کے لیے رضا کرانہ گرفتاریاں دے رہے ہیں تاکہ ملک میں آئین کے مطابق 90 روز کے اندر انتخابات ہو سکیں۔ اور دوسری جانب جو ہے جو الیکشن کمیشن کا کردار تھا اس نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا تھا کہ انہیں اس حوالے سے تاریخ دینے کی جو ہے وہ آئین میں اس کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے یا آئین میں ان کا کوئی اس حوالے سے کردار نہیں ہے یا اختیار نہیں ہے۔ گورنر پنجاب کا ٹھیک ہے لیاقت علی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ محمد اشفاق نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محمد اشفاق، بڑا فیصلہ سامنے آ گیا، 90 روز میں الیکشن کرانے کی درخواستیں منظور کی گئی ہیں، تفصیلیں آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب میں 90 روز میں الیکشن کروانے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے اپنے فیصلے میں کہ یہ فیصلہ 3-2 کی
तनासुब से सुनाया जा रहा है। 2 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है, जबकि 3 जजेस का अक्सरियती फैसला है ये। इस मामले पर यह भी फैसले में कहा गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोहेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और इन दरख्वास्तों के काबिल समात होने पर भी उन्होंने इतराज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK में इंतखाबात 90 रोज के अंदर अंदर करवाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सदर ममलिकत को इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार हासिल है। इस हवाले से फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर गवर्नर असेंबली तहलील नहीं करता तो सदर ममलिकत सेक्शन 57 के तहत असेंबली तहलील करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कल इस हवाले से फैसला महफूज किया था। इशफाक, ये भी बताइएगा कि 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला किया गया, क्या 90 रोज का वक्त आज से शुरू होगा और क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है? वक्त अगर ज्यादा हो सकता है तो किन बिना पर हो सकता है? मोहम्मद इशफाक जो है वो हमारे साथ है। लियाकत अली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अली, आप बताइएगा कि 90 रोज में इलेक्शन करवाने का फैसला किया गया है, क्या वक्त आज से ही शुरू होगा? अभी वक्त बिल्कुल आगे नहीं हो सकता। यही तो सुप्रीम कोर्ट में प्रेयर थी कि 90 रोज आइन के अंदर लिखा है, अगर 90 रोज के आगे इलेक्शन जाता है तो फिर आइन की वायलेशन हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो अपना स्टैंड जो है वो आइन के साथ लिया और आइन की बालादस्ती को बरकरार रखते हुए 90 रोज में इंतखाबात करवाने का कहा है। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि वो सदर मुमलिकत जो है उनके साथ मुशावरत करके इस हवाले से जो है वो इकदाम करें। तो यूं अब जो है वो इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान एक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत एक आईनी मुशावरत होगी, जिसमें इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के हवाले से जो है वो तारीख और शेड्यूल जो है वो जारी करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो वाज़ेह तौर पर इस बात की अलामत है कि आइन में जो एक लिमिटेशंस मुकर्रर की हुई हैं, जो पाबंदियां हैं या जो एक रोड मैप इलेक्शन के हवाले से 90 रोज के अंदर का दिया गया है, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है और वही फैसला सुनाया गया है। सियासी जमातों ने इस हवाले से जो है वो काफी 1 माह हो गया, तकरीबन 14 जनवरी से जो है वो असेंबली तहलील हो चुकी है और उस वक्त से लेकर अब तक ये है यही जिद्दोजहद चल रही थी कि इंतखाबात करवाए जाएं, कौन तारीख देगा, कौन इलेक्शन जो है वो करवाएगा। तो ये सारे अबहाम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से होते हुए जो फैसले के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो उमर अता बंदयाल उन्होंने आज खुद नोटिस लिया। वो आज खुद नोटिस के हवाले से भी कुछ जज साहबान के जो है वो इख्तलाफी मुंजमात सामने आए और आज के फैसले में भी 2 जज साहबान के जो हैं वो इख्तलाफी नोट है, लेकिन 3 की अक्सरियत से ये फैसला हो गया। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां हैं यहाँ पर 90 रोज में इंतखाब होंगे और इसमें अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसको पाबंद किया गया है कि वो सदर मुमलिकत के साथ जो है वो मुशावरत करें और इसके लिए जो है वो इलेक्शन की तारीख और उसका मुकम्मल जो शेड्यूल है उसका इजराज किया जाएगा। तो यूं लगता है कि अब सियासी तौर पर जो है मामला तो इंतखाब की तरफ जाना चाहिए। अगर जो है वो आज मुस्लिम नून की क़यादत यानी शहबाज शरीफ ने जो है वो आज अपनी पार्टी का भी आला सतही इजलास बुला रखा है, जो इसी फैसले के इंतजार में ये इजलास तलब किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आए मुस्लिम नून उसमें अपनी मुशावरत करके आइंदा की हिकमत अमली तय कर सके। तो अब सियासी जमातों को जो है वो यकीनी तौर पर इंतखाबी मोड में जाना होगा और इंतखाबात की ही तैयारी करनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि 90 रोज के अंदर ही इंतखाबात होने हैं और ये जो असेंबली की 14 जनवरी को तहरीर हुई थी उसके बाद ये प्रोसेस है और 90 दिन का काउंटडाउन जो है वहां से शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है, कोई तब्दील नहीं कर सकता। लियाकत अली आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। नुमान नूर हमें ज्वाइन किया है। नुमान, काफी अरसे से लटका हुआ ये फैसला, आज फैसला सुना दिया गया है, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी, पंजाब में इलेक्शन की तारीख के बारे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस पर समाअत की, जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जो है ये फैसला पढ़कर सुनाया। इस फैसले के अंदर अदालत ने जो है वो हुक्म दिया है कि 90 रोज में इलेक्शन जो है वो करवाने की जो दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK में
90 रोज में इलेक्शन करवाने के अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोकील ने जो है वो इख्तिलाफी नोट भी दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और केपीके में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म जो है वो सामने आया है। इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोकील ने इस पे इख्तिलाफी नोट दिया, और इसमें जो दूसरा सवाल था कि आईनी किरदार कौन और कब जो है वो अदा करेगा, इस हवाले से भी अदालत ने फैसला सुनाया, जबकि इसमें जो तीसरा सवाल था कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों का इंतखाबात में क्या किरदार होगा, ये भी अदालत ने वाज़ह कर दिया है कि कब कब ये इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा गवर्नर असम्बली तहरीर करे तो 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है, ये भी फैसले में तहरीर किया गया। इसके अलावा गवर्नर असम्बली तहरीर करे तो इस हवाले से तारीख भी देगा कि अब इलेक्शन जो है वो कब करवाए जाएंगे, ये भी फैसले में तहरीर किया गया है। जबकि केपी में इंतखाबात की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी है, पंजाब में भी इंतखाबात की तारीख देना सदर की जिम्मेदारी होगी। इस हवाले से ये मुख्तलिफ जो कानूनी नुक्ते थे वो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से जो है वो बना दिए गए हैं और वाज़ह कर दिया गया है कि इलेक्शन का तरीक़ेकार क्या होगा। इससे कबल पिछले कई रोज से जिस तरह से हर जो शहरी था उसकी नज़र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर थी, सियासतदानों की नज़र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर थी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस जो इलेक्शन है पाकिस्तान के 2 सूबों में उन इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कानूनी नुक्ता जो है वो तय करती है। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन के जो नकात हैं वो बाकायदा तौर पर उसकी तारीख भी दे दी गई है, और 90 रोज का अदालत ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपीके में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी किया है। जबकि इस हवाले से ये जो दरख्वास्तें थी, इन दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जो है इन दरख्वास्तों पर समाअत की, जबकि इस हवाले से अदालत में मुख्तलिफ जो वकला थे उनकी जानिब से दलाइल भी दिए गए, और आज जो है इस दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो फैसला महफूज किया गया तो इसको सुना दिया गया है, और अदालत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज में करवाए जाएं। इसके अलावा अदालत ने जो कानूनी नुक्ते तय किए उनमें ये भी अदालत ने करार दिया कि सदर ही जो है वो इलेक्शन की तारीख देंगे। अदालत ने ये भी फैसला किया। ठीक है नुमान नूर, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।